然后往70度。这太痛苦了。这是要怎么测？啊，有15秒吗？转5次。应该有吧。我再换另外一边。天哪！15秒。然后，太惨烈了，再把它放进去。70度是这样。哦天哪！好难过，都要哭。好累，然后再换另外一边。天哪，检测怎么那么痛苦？我刚刚不知道有没有2.5公分，应该有吧？往后70度。好累。应该可以了吧？放回去，进去稍微有点转它，抬高，没关系，你过一下，你就进去，对，你手抬高一点，手抬高一点。那现在是不是抬高最好点？你再抬高，对，再一点。再抬高一点。慢点啊。没有说明书啊！哦，这样，这样。啊，这样。等下啊，好痒哦。这样吗？哎，我要边转边插。打不出来，想打喷嚏，然后嘞，然后另外一边。可我还没插到里面。他一直妨碍我。那上面让我鼻涕了，这样可以吗？然后插进去转一转，搅一搅，然后滴进去。有，太跑太跑，一条啊。
Kalau dicolokin pasti bersin. Oke, satu lagi ya guys, jangan lupa diputar 5 kali. Oke, kalian buka tutupnya. Satu lagi. Basah nih guys. Satu lagi ya biar afdol. Banyak yang mbak yang juga. Ayo yang kiri. Alhamdulillah. Udah, selalu saya kalau habis di swab itu langsung bersin-bersin dan mengeluarkan air. Ya va uno, ahora el otro. Ahora que ya lo hemos metido a los dos, se mete en el líquido. Nakakaiyak. Then,